together for Jesus. Put your hands together for Jesus. Daghang salamat dahil ko nato ang Dios. It's a joy to be with you tonight. Usa ka dako nga kalipay nga kauban kamo karong gabi. And I believe nagatuwa ko. the love of God is coming your way. Ang gugma sa Dios paabot na padulong na And the dinakaliwa. power of the cross of Calvary O ang gahom sa cross sa Kalbaryo. will turn everything around in your life tonight. Baliktaron niya ang tanan palibot sa imong kinabuhi karong gabi. Present your heart before the Lord. Atong ipresenta ang tibok natong kasing-kasing dinha sa Believe Dios. His word. Tuhuan nato ang iyang mapulong. And everything will be all right in your life. O ang tanang butang mahimong mamaayo sa atong makinabuhi. Let's have a word of prayer together. Magaampo ta karon nga gabion kitang tanan. Father in heaven, Amahan nga nasa langit, we come before you. magaduol kami nimo We're dinis asking Pilipinas. tonight, Magahangyo kami you kanimo karong gabi. reveal Jesus, your only begotten Son, to everyone. Ipadayag si Jesus ang imong bugtong nga anak sa matag And your usa. love will manifest and be revealed in every life. Ang imong gugma makit-ano mapadayag dinha And you silang show kinabuhi. yourself strong in everyone. O ang tanan makabatunog kusog karong Save gabi. the sinner. Luwason nimo ang makasasala. Heal the sick. Ayaw nimo masakiton. Deliver the oppressed. Tagaan og hingpit nga kagawasan ng pilihan. Grant miracles of mercy to everyone. O ang tanan hikapon sa kamot sa kaluoy sa Dios. Thank you, Lord. Salamat Ginoo. It will be done. Mahitabo gayon. In Jesus' name we Sa- pray. Sa pangalan ni Jesus nagaampo kami. And everybody said, Ang tanan Amen. magasinggit og amen. Thank you. You can sit down. Pwede na mo ba kalingkod karong gabi? Somebody came to Jesus, Na usa ka tawo nga niduol kang was Jesus. asking for the way to eternal life. O ang kanang nga tawo makabaton gayon og kinabuhing dayon. And the Lord told him, this is the way. Og niingon siya ni Jesus kaniya mauni ang agianan. But in his own mind, Pero kung he thought that wasn't the way. pero ang tinuod dili siya mauni So ang he agianan. left without having that eternal life. O ang atong tawo nasayop siya sa pag-angkon sa That's the kinabuhing dayon. reason the disciples asked a question. Dunay mga disipulo ni Jesus nangutana sa And you iya. find that question in Matthew chapter 19, verse 25. O ang kanang pangutana makit-an sa Mateo 19:35. If you look at the Bible, it says, then his disciples heard it, and they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved? Ingon sa pulong sa Ginoo na naibulong ang mga disipulo niya tungod kay nag-isgot si Jesus may tungod sa pag-angkon sa kaluwasan. Who then can be saved? Nangutana sa kinsa The may thought of the makaluwas. difficulty of some people getting saved. Tungod kay naay kalisdanan ang tao sa pag-angkon sa They kaluwasan. thought it was even about impossible for some to be saved. Tungod kay para sa uban imposible para kanila nga maluwas. Maybe you are there tonight. Siguro isa You kanila nga look at nakaingon. yourself. Og imong tan-aw na You imong look at kaugalingon. your neighbor. Tan-aw nimo imong silingan. You look at the people you have known very well. Og imong tan-aw ng mga nakailan nimo sa dugay nga And the panahon. question comes to your mind. Og dunay pangutana moabot si mong una-una. Can he be saved? Makahimo ba sa Can pagluwas? she be saved? Or maluwas ba ning Can tawhanan? I be saved? Mahimo ba ko nga maluwas? Who then can be saved? O kinsa ang pangutana ang pwede nga That's what maluwas? saved in the Greek Bible. Kung imong tan-aw makit-an nimo kinsa ang maluwas kung Means basahon niyang who pulong sa Ginoo. then can become whole. Ang tanan nga nakasulat sa Biblia, Who then can be healed. nangutana ka kinsa man ang pwede Who maayo. then can be delivered. Kinsa ang pwede makabatunog You kagawasan. look at the conditions of man. Imong tan-awon ang iyang You tan-aw look ng at the imong situation una-una. of man. Tan-aw nimo niya ang sitwasyon sa We are tawo. plagued with sin. O iyang tan-awon ang mga sala or We are mga butang sa kinabuhi. tormented by sickness. Naay masakit nga atong naangkon. And we are vexed by Satan. O kana nga mga butang gihimo ni Who then Satanas. can be saved? Kinsa katong pwede Who then maluwas? can be free from sin? O kinsa katong pwede matagaan og Who kagawasan then sa sala? can be healed? Kinsa man ang pwede nga makabatunog Who then can be kayuhan? made whole? O kinsa katong Who mapasiguli sa then kinabuhi? can be O delivered kinsa katong makabatunog hingpit nga from the kagawasan? clutches, from the power of Satan?
O katong mga tao nga naa sa kamot ni Satanas kinsa may None of the makatag kanila. disciples could answer the question. Wala saya mga disipulo makatubag sa pangutana. And you may not be able to answer the question. O ikaw po siguro di ka kabalo mo tubangan ang But pangutana. Jesus the Lord, Si Jesus nga maong Ginoo. Jesus the Savior, Si Jesus ang manluluwas. Jesus the Son of God, Si Jesus ang anak sa Dios. Jesus that has answer to every question. Si Jesus ang dunay tubag sa tanang He pangutana. said in verse 26, Ingon niya sa 26. he said, but Jesus beheld them O ang 26 na gingon, si and Jesus iya silang giayo. said unto them, O giingnan niya sila. with men this is impossible, Para sa tao imposible kini. but with God Pero kauban sa Dios, all things are ang possible. tanang mabutang posible dina sa Ginoo. Can you be saved? Pwede ba ka maluwas? With man, that's impossible. Sa tao imposible. Can a chameleon change her skin? Pwede mausab ang usa ka butang. With man, that is impossible. Sa tao imposible mausab. Can anyone born of a woman change Pwede his ba? lifestyle, her lifestyle? Pwede ba ang tanang natawag gikan sa With babae men, mausab that ang maluwas? is impossible. Sa tao imposible. Can anybody effectively take anyone from the hand of Satan? Ang tanang na naa sa kamot sa kaaway. With men, that is impossible. Sa tao imposible. Can somebody be cured of incurable disease? Pwede ba ang tao nga maayo sa wala na kaayuhan niya nga sakit? Can your health turn around for the better? Ang imo bang maing panglawas mo balik Can diya your sa imo? life turn around for the better? Ang imo bang kahimtang mo balik diya sa iyang nindot With nga men, kahimtang? this is impossible. Timani sa tao imposible. But with God. Pero sa Dios, kauban sa But Dios. with God. Pero kauban sa Dios. But with God. Pero kauban sa Dios. All things are Ang possible. tanang babutang posible, You can be saved. pwede ka maluwas. With God, Kauban all sa Dios, things are possible. ang tanang butang posible gayon. You can be healed. Pwede ka mamaayo. With God, all things are possible. Kauban sa Dios, ang tanang butang Your posible. life can be turned around tonight. Ang imong kinabuhi pwede baliktaron sa Dios New karong gabi. life. A great change. Ang imong kinabuhi Great transformation pwede mausab. can take place in your life Magbago. tonight. May tabo si imong kinabuhi karon. With God, all things are possible. Kauban sa Dios, ang tanang butang Your posible. cancer can be healed tonight. O kanang kanser Your pwede mamaayo blind karong gabi. eyes can be open Ang tonight. kanang buta karong gabi The pwede na deaf maablihan. ears can be open Ang tonight. kanang bungol nga dalunggan The maablihan. dumb tongues can speak Ang out kanang tonight. amang makasulti karong gabi. And anyone in the hand of the devil that the devil is trying to squeeze life out of you, new life can come to you tonight. Ang gikumot ni Satanas nga kinabuhi. Mobalik din na kanimo karong gabi. Because with God, Tungod kay para kauban sa all Dios. things are Diya sa possible. Dios ang tanang butang That's why posible. we come tonight. Tanan mo doon sa That's Ginoo. why you are here tonight. Mo na hinungdan nga naa ka We karong want gabi. to find the possibilities in God. Gusto ka mo tan-aw mga posibilidad nga pamaagi sa Tonight Ginoo. I'm talking to you on the present possibilities of God's grace for all people. Karong gabi pangitaw nato ang pagkaposible sa grasya sa Dios sa iyang makatawhan. The present possibilities. Ang kasamtangan nga posibilidad. Yesterday is gone. Ang kagahapon tapos Last na. decade is gone. Tanan ang naagi humana. Last century is gone. Ang 100 years humana. Today, Karong gabi, at the present hour, karong kasamtangang oras. today with you there, Karon nga naa kanina nga today nalingkod. with me here, Karon nga ako nga nagatindog dinhi. the present possibilities of God's grace for you, for me, for all people. Timalimaan ko nimo ang presensya sa posible nga mabutang pinagi sa grasya sa Dios. Remember the words of Jesus. Hinumdumi ang mapulong ni As you Jesus. think about your condition, Nakakita siya may tungod remember sa the imong words kondisyon. of Jesus. Hinumdumi ang pulong ni As Jesus. you think about your situation tonight, Nakigsulti may tungod sa imong kahimtang karong gabi. but with God, Pero kauban sa all Dios, things are possible. ang tanan posible din na I'm kaniya. going to split the message to three parts, 1, 2, and 3.
Gusto na ko isulti ang mensahe una, duha, hangtod sa ikatulong nga bahin. And as we look at what God can do, O atong tanaw ng iyang unang and we isgutan. look at the possibilities in God. Atong tanaw na maposible nga mga butang diya sa Number grasya sa one, Dios. the gracious possibility of salvation for the penitent. Tungod kay dina sa Ginoo sa iyang grasya, posible ang kaluwasan sa The mga makasasala. gracious possibility Ang puno sa grasya, of posibilidad salvation para sa kaluwasan. for the penitent. Katong matao nga nagaantos. Number two, Number 2, we're ikaduha. looking at the granted possibility of soundness, healing through prayer. Atong tanaw ng posibilidad nga makaangkon tag tinuod nga kaayuhan pinaagi sa mapag-ampo. God still answers prayer. Ang atong buhi nga Dios That's muayo sa mga pag-ampo. That's his nature. Normal lang na, natural lang na. From the beginning to the very end, that nature of God remains. Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan ang kana kinaya sa Dios He magapabilin. answers prayer. Magatubag kayod siya sa And mapag-ampo. tonight, O karong gabi, he answers your prayer. tubagon niya ang imo mapag-ampo. Say amen. Ingna amen. Why does he answer your prayer? Kung iyan ang tubagon ang imo mapag-ampo, Because you shout, tungod kay nagasinggit ka, because you kneel, tungod kay nagaluhod ka, because you lie down, tungod ba kay naghigda ka, because you roll on the ground, tungod ba kay nagtumbling-tumbling Why does ka, he answer your nagtigit-tigit prayer? ka, unsa may hinungdan nga because you motubag siya, sacrifice at the riverside. tungod sa imong sakripisyo din Why sa does he gabi sa answer sapa, your prayer? unsa may motubag sa imong mapag-ampo, Because of his nature. tungod sa iyang kinaiyahan nga motubag sa That mapag-ampo. is the nature of God. Mao kana ang kinaiya sa Dios. Yesterday, today, and forever. Gikan karon og hangtod sa walay He katapusan. answers prayer, Nagatubag sa not mapag-ampo. because I'm shedding tears, Dili tungod kay nagluha-luha not ka. because I put my head on the ground and my feet in the air. He answers prayer because that is the nature of God. Wala siya nagtubag kay nagbaliktad ka ang imong ulo na sayuta. The Gitubag ka grant- kay the kinahiyang niya mo granted tubag sa pag-ampo. possibility of soundness, of healing through prayer. Mao kana ang posibilidad nga iyang dunggon ang ato mapag-ampo. Number three, Ikatulo, it's the grand, generous provision of supply for all petitioners. iyang tagaan sa tanan nga mapagtagpo sa mga tao nga nagapangayo sa iya. All petitioners, Ang tanang nagahangyo sa iya. all who pray, Sa tanang nagaampo diya all kaniya. who ask, Sa tanang nagapangayo diya kaniya. all who seek, Sa tanan nga nagapangita all kaniya. who knock at the door of the mercy of God, He grants generous provision. Katumataw nagagtuktok sa pultakan sa kaluoy sa Dios, makabaton sa panalangin sa Let Dios. me take you to number one. Dalunta mo sa una. The gracious possibility of salvation for the penitent. Ang posible nga mabutang nga puno sa grasya nga kaluwasan para sa mga naglisod kaayo. In Ephesians chapter 2, Diya sa Episo kapitulo 2, reading there from verse 8. gikan sa bersikulo 8, Ephesians chapter 2, verse 8. Episo 2:8. It tells us there, it says, for by grace are ye saved. Pinaagi sa imong grasya sa naluwas By kamo. grace are ye saved. Pinaagi sa iyang grasya naluwas kamo. Amen. Not by money, not by money. Dili pinaagi sa kusog ug sa I kwarta. may not have as much money as you have. Dili tapariyas kung unsa kadako sa imong kwarta sa naa sa Because I don't have as much money as you have, maybe what you can buy, I cannot buy. Siguro kung naibutang nga nasa kuha nga wala sa imo. Na kay mapalit og duna pud koy dili mapalit. It's not by money. Dili pinaagi sa kwarta. It's by grace. Pinaagi sa grasya. It is not by human merit. Dili sa imuhang tawhonon nga pagka angayan. What she merits because of the family she comes from, he does not merit because of the family he comes from. Dili wala ka nakadawa tungod kay dato siguro ang imong pamilya.
if salvation were by merit, Dili siguro makabato ang imong kaluwasan sa imong you kaning will kaminyoon. not have salvation by merit. Dili ka makabatunog kaluwasan pinagi sa pagminyo. Because heaven does not recognize your earthly merit. Tungod kay wala giila sa Dios ang imong pagminyo dinhi sa kalibutan. There are many religions in the world. Daghan kay mareliyon sa tibok kalibutan. Many religions in our land here. Daghan po tag reliyon dinhi sa atong yuta. If salvation were by religion, Ang kaluwasan dili sa relihiyon. many will not have salvation. Kung di na nimo itukod sa relihiyon imong kaluwasan, dili ka makaangkon. But it says, by grace are you saved. Ingon sa pulong sa Dios pinagi sa grasya, maluwas faith. ka. Pinagi sa pagtuo. And praise the Lord, the grace is available to everyone. Atong tagano gusto nga pagdaig ang Dios kay ang iyang grasya na para kanatong tanan. By grace I was saved. Pinagi ana nga grasya na By luwas ako. grace you are saved. Ana nga grasya na luwas mo By ka. grace she is saved. Kana nga grasya na luwas ka. For by grace are you saved through faith. Pinagi sa grasya sa Dios, naluwas ka, pinagi sa imong pagtuo. Faith is leaning on the Lord. Ang imong pagtuo di na lamang nakasandig sa Ginoo. I don't have a mouth to talk to heaven, Wala gyud kay ba siguro nga makasulti sa tanan nga mga but I batok sa have imong a kaimtang. mediator sitting by the right hand side of the Almighty God. I don't have the mouth to ask for salvation. He has the mouth, and He is the Messiah. He is the mediator, and He grants Wala me siguro that kay salvation. baba nga musulti para ka maluwas, pero naa si Jesus nagpatunga para sa imong kaluwasan sa We grasya. say it this way. Mao kana ang iyang gingon. It is not what you have done, but what He has done. Naluwas ka that dili grants you tungod sa imong salvation. nahimo, kung dili tungod sa nahimo sa Dios sa Ginoo sa cross. And tonight I'll be giving you the chance, the opportunity, O karong gabi tagaan-taga kay kayunan o oportunidad that you know the grace of God comes your way. nga ang imong giesayran nga ang And grasya sa Dios padulong and na. you come, Og muduol ka, and something tells you, what are you going for? og mangutana ang taon sa maimong himuon. I'm going for salvation. Unsa maimong buhaton ingna siya, You of all akong buhaton nga people, para you of all maluwas ako. people, see how bad you are. Mas kinunsa ka kadautan, See how sinful you are. mas kinunsa ka kapuno sa sala. Don't argue. Have you not sinned? All have sinned and come short of the glory of God. Ingon sa pulong sa Dios, dili bang tanan nakasala og nakapsan sa imaya sa Dios? And when that thing says inside you, Sa diyang sala nagapuyo sa ibang how can kinasuluran. you come for salvation seeing you don't merit salvation? Paano ka makaduol sa kaluwasan nga ang sala dili pwede makigminyo You sa say, kaluwasan? yes. Si makingon ka, oo. I agree. Mo ingon ka, oo, I am mo not ko. coming by merit. I'm coming by grace. Wala ko ni adto dinhi pinagi sa kaminyoon, ni adto ko dinhi para pinaagi sa grasya. That draws in everybody. Ang sala ni duol na sa By tao. grace. Pero pinagi sa grasya, Through faith. pinagi sa pagtuo. And that not of yourselves. Ang kanang mabutang sa imong kinabuhi. It is the gift of God. Iyang usbon tagaan kagasa sa Dios. Have you ever thought about that? Wala lang nagingon The ang kanang butang. gift of God. Ang mga gasa sa Dios, During Christmas time, panahon sa Pasko, as you exchange greeting cards, samtang nagabayloanay taog mga and you pagtimbaya send some gift o nagapadala tag mga with gasa your Christmas card, tuon kay Christmas nga mga the panahon. fellow you are giving the gift to, Gitagaan siguro po ka nakadawat ka gasa po. this is great. Siguro nindot nga gasa. This is beautiful. Makaingon kag nindot kaayo. How much do I pay for this? Makaingon ka pila may akong bayaran ani nga nindot nga gasa. We don't pay for Christmas gifts. Wala ta nagbayad kung gitagaan ta gasa sa It Pasko. is a gift. Atong gibayloan po o gasa gikan Even if kanato. you add the money, your money is not required. It is a gift. Dili gikinanglan sa pagbayloan ay gasa ang kaning kwarta. The salvation of God is a gift. Ang kaluwasan sa Dios mao ang gasa. Jesus said, where two or three are gathered in my name,
I am there in the midst of Ingon them. ni Jesus, naay usa tulong adto sa tulo nagkatigom, ang akong presensya naa sa ilang taliwala. Christ is here tonight. Na si Kristo sa atong He's taliwala karong there gabi. by your side. Naa sa imong He kiliran. will give you the gift of Aron salvation. tagaan ka sa gasa sa kaluwasan. Congratulations. Congratulations. Praise the Lord. Atong daygon ang Ginoo Wonderful God. sa may mayaon He kay bulungan comes nga to Ginoo. give you the gift of salvation. It is yours tonight. Tungod kay gitagaan kaniya og para kanimo nga gasa sa kaluwasan karong Remember gabi. what we are talking about as point number 1. Nakikisulti ko kaninyo sa puntong The 1. gracious possibility of salvation Ang puno sa grasya, posibilidad For sa kaluwasan the penitent. para sa mga taong gipaantos For tungod sa sala. the penitent. Tungod sa mga taong nga Notice nag-antos. that word. Niining kalibutan nga The atong gipuyo. gift of salvation Ang gasa sa kaluwasan for the penitent. sa mga taong nag-antos tungod sa Let sala. me illustrate that from Luke chapter 19. Dina sa Luke 19, Reading here from verse 5. gikan sa bersikulo 5, It says, and when Jesus came to the place, Sa- he looked up Sa diyang and diapot, saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide in your house. kabalota sa istorya ni Zacchaeus, sa diyang niabot si Jesus sa dapit nga nasa nagsaka sa kahoy, gingnan niya si Zacchaeus, naog din na, kay karong gabi, muadto ko sa imong balay. You see, this man, he knew that salvation can only be found in Christ. Nakabalo si Zacchaeus nga ang kaluwasan makaplagan lamang dina kang Jesus. He was a rich man. Usa sa kadato nga He tawo, was dirty rich. grabe siya ka, He dato was nga tao. rich in a bad way. Pero dato siya sa dili maayo daotan He nga was pamagi. a public sinner, Siya usa ka makasasala nga a nailago sa tanan. notorious sinner. Usa ka delikado makilinis nga Everybody knew makasasala. him. Tanan nakaila sa In iya. fact, they commented that Jesus has gone to the house of a sinner. Pero si Jesus niduol siya sa balay sa usa ka makasasala. Have you ever heard that Not- Jesus is a friend of sinners? Nakadungog ba mo nga gingon sa pulong sa Dios nga si Jesus But higala I sa need to makasasala? qualify that for you. Karong gabi dapat mahimot ang kwalipikado. Jesus is a friend of penitent sinners. Si Jesus higala sa mga tao nga makasasala nga dugay nang gipantos sa kaway. Jesus is a friend of pleading sinners. Si Jesus higala sa mga makasasala nga naghangyo sa They know they are kaluwasan. sinners Para sa mga and they makasasala, are pleading naghangyo for the mercy of God. sa kaluoy sa Dios. They know they are sinners. Kabalo sila nga sila They do not makasasala. merit the salvation of God. Tungod kay ang sala dili pwede They know makikminyo they sa are kaluwasan. sinners. Kabalo sila They makasasala sila. cannot pay for the salvation of God. Dili sila pwede makabayad sa kaluwasan sa Dios. Number 1, they Una, are penitent. Katong taong nag-antos, Number gipantos. 2, they're pleading. O ikadua, katong Number managahangyo. 3, Jesus is a friend of praying sinners. Katong ikatulo, higala siya sa mainampuon nga makasasala. Look at the other side of the coin. Tanaw nimo ang luyo sa koin. Jesus is not a friend of Pharisaic sinners. Wala, si Jesus wala siya nahadlok sa kaning mga delikado nga mga makasasala. The Pharisees were sinners. Wala gyud siya, di gyud sa magduwag-duwag duol But sa ila. hypocrisy will not allow them to own up that they were sinners. Pero ang ilang pagkakaruning nun, wala gitugutan sa Dios nga Is a pasaylo ilang friend masala. of penitent sinners, is not a friend of Pharisaic sinners. Pero wala siya nahadlok aning mga tao nga nagkasala sa nagkadaiya nga mga kadakon sa sala. Jesus, a friend of penitent sinners, not a friend of proud sinners. Si Jesus, nahadlok siya sa mga naghangyo nga mga makasasala, pero dili siya mahadlok sa mga garbuso nga mga What makasasala. can I do to inherit eternal life? Pangutanaw sa mahimuon ako para maangkon akong kinabuhing dayon. What can you do? What can you do? Kung sa may pwede na nimong mahimo. You are so proud, you think you can do something higher,
greater, better than what he did at Calvary. That's a proud sinner. Siguro mo ingon ka nga, mas maayo pa man akong ginahimo kaysa ang iyang gihimo sa Kalbaryo. Garbuso ka na nga makasasala. The penitent sinner. Pero kaning The nag-antos o pleading nagpaubos. sinner. Naghangyo nga The makasasala. praying sinner. Nagampo nga makasasala. He is a friend of those penitent sinners. Higala si Jesus niining mga makasasala. Is not a friend of persistent sinners. Wala sa nahadlok sa kaning mga taong walay undang sa paghimog sala. Look at them on the cross. Tanawa dito sa One cross. on this side, the other on the other Duha ka side. kauban niya sa cross, ang isa sa pikas, ang isa sa pikas. One of them Isa sa said, ilaha, nagayon. Jesus, if you are who they say you are, bring us down from the cross. Ingon sa kambog na makasasala, kung ikaw manluluwas, panauga midinigikan sa cross. And he was still talking against Jesus in the very last hours of his life on earth. Grabe ang iyang pagagarbuso, maskin sa pipila na lang kag gutlo sa iyang kinabuhi, mamatay na siya. A persistent sinner. Sobra ka mapinadayunon nga Jesus was makasasala. so near, so close, the man did not have salvation. Kining tawanan ni duol si Jesus, pero kining nga tao di sa makabatulog Look at the kaluwasan. other thief on the other side of the cross. Pero sa usa ka kawatan sa pikas sa cross, Lord, ingon niya, Ginoo, remember me hinumdumi ako when you come into your kingdom. kung naa na ka sa imong And gingharian. he rebuked the other sinner. Mao kini ang makasasala nga gihigugma sa Ginoo. This pleading sinner. Kining nga tao nga naghangyo. This praying sinner. Kining makasasala nga nagampo. This penitent sinner. Kining tao nga Receive nagaantos. the answer today. Thou wilt be with me in Nakabaton og paradise. tubagog ningon si Jesus. Karon kauban ta ka dito sa When you paraiso. come to the Lord, Kinsa may gusto mo you doon don't sa Ginoo? care, you don't mind, somebody there, but you are penitent. Wala kay pakialam sa imo makatapad. Pero gibati nimo. Like Zacchaeus I was reading about. Susama kay Zacchaeus nga gikinanglan nimo ang Half of manluluwas. my goods I give to the poor. Susama sa iyang susama sa iyo ni Zacchaeus, ibalik nako. If I have taken anything by false accusation, I restore fourfold. Kung doon ako itaong nalimbungan, ako siyang balikan og pila ka pilo. He was not buying salvation, he was just showing his penitence. Wala niya gipalit ang kaluwasan, apan iya lang gipakita nga dili sa takos ug ngayon pero giluwas siya sa Dios. Jesus said, today is salvation come to this house. Og karon ingon ni Jesus, ang kaluwasan moabot gayud sa ibang balay. Today, salvation comes to you. Ang karong gabi ang kaluwasan moabot diha sa ibuwa. Today, I have salvation. Karong gabi makabaton kog kaluwasan. Raise up your hand and say that today, Itaas imong kamot og ingna karong gabi I have salvation. makabaton kog kaluwasan. Say it now. Ingna kusga, ingna karong gabi makabaton kog kaluwasan. If you are penitent, Kung ikaw nag-antos o ba If ng you're pagpaubos, pleading, o ikaw naghangyo, if you are praying, kung ikaw nagaampo, if you are asking the Lord, kung ikaw nagahangyo sa I Ginoo, cannot save myself. nga magbuingong ka nga dili ko I want to hear malakaluwas the akong voice kaugalingon. of Jesus saying, today is salvation come to this Karong house. gabi ang kaluwasan moabot dina kanimo. Look at number 2 here. Tanaw na itong ikaduha dinhi. In point number 2, Ang punto nga ikaduha, the gracious possibility of soundness, healing through prayer. iyang paghatag sa posibilidad nga makabaton kitag himpit nga kayuhan. From the very Pinag sa first mapag-ampo. day Jesus began his public ministry, Gikan sa unang adlaw si Jesus gisugdan niya ang ministeryo sa publiko. he began to heal the people. Nagsugod sa ayo sa mga tawo. On and on until the last day. Hangtod, gipadayon niya hangtod sa katapusan nga They adlaw came oras. to arrest him. They came to arrest him. Iyang gihimo ang iyang kaning And bulaton. one of the disciples, Peter, chopped off the ear. Isa sa iyang mga disipulo dito sa usa ka dapit. That very
last moment of Christ on earth, he stooped down, took the ear, and put it Kay back nung dumo nga there. dunay sa Healing. kadisipulo, nagtigbas og dalunggan, ningon si Jesus, ibalik ka na sa iyang dalunggan. From the beginning to the end, Gikan sa iyang pagsugod lang tud sa paglutos Jesus niya. always healed the sick. Kanunay siyang nagaayo sa mamasakiton. Those who are blind, he gave them Ang sight. katong mabuta, gitagaan og kaning Those who are makakita. deaf, he restored their hearing. Katong mabungol nakabaton sa ilang Those who pandungog. are dumb, he made them to speak properly. Katong mga amang nakasulti sila, Those who maayo. are lame, he made them to rise up. Ang katong tanang mabakol iyang gipatindog. The healing of Christ continues from the beginning to the very end. Ang pag-ayo ni Kristo gikan sa unang adlaw hangtod sa walay And katapusan. that healing is still there today. Ang kanang kayuhan maangko nimo karong gabi. It happens in various ways. Mao kini ang kaning usa ka He can speak the word to you mao ni ang pamagi nga makisulti sa without pulong even niya kanimo. touching you. Mao kanang motandog kanimo Or nga you can pulong. make up your mind. O imong usbo nang imong una-una. Once I touch the hem of his garment, So I'll be sama- made whole. So sama so sa kababay nga natalidugo dusi ka tuig Or ingon ako you makatandog can ko. just depend on faith. Kung matandog lang nako ang iyang sinina mamaayo ko. If you can only believe, all things are possible to them who believe. Kung muto ka lang ang tanang butang gikan sa Ginoo mahitabo so And sama then sa babae. he touches your life, he touches your body, he makes you whole. Tandugo niya ang imong lawas o tandugo niya ang imong tibuo nga kinabuhi o ibalik niya ang nindot nimo nga panglawas. Tonight, he will heal you. Karong gabi naami dinhi o gusto mi makadungog. If you believe that, say amen. Gusto mi makadungog kung nagatuka nga mo. Ayo si Jesus karong gabi singgit amen. You see, we'll say amen, either from our mouth, coming from our brain. Nagasinggit ba tag amen gikan lang ba sa atong baba? Or we'll say amen from the very depths of our heart. Kung nagsinggit tag amen nga gikan sa kinauyukan sa atong We'll say, kasing-kasing. he is able, and he will do mine. Ang atuang pagsinggit ba gikan sa atong una-una? And when you say that from your heart, Gusto na kong isinggit nato gikan sa atong kasing-kasing. it's as good as it has happened already. Atong imuon karong gabi. Nagatubak ka ngayon ka sa Dios. Look at Mark chapter 9. Sa kapitulo 9, I'm reading from verse 21. gikan sa 21. Mark chapter 9, verse 21. Marcos 9:21. And he asked his father, how Okay. long is it ago since this came unto him? And he said, of a child. Ingon niya, amahan, unsa kadugay nga niabot ni Isayaha. And then in verse 22, Sa 22, in verse 22, and oftentimes it has cast him into the fire and into the water to destroy him. And then he said, but if thou canst do anything, have compassion on us and help us. ingon pa niya sa makadagan tungod sa iyang sakit, magpatol siya, may adto siya sa kalayo, sa tubig, o gusto siya patyon. Pero kung musugot ka, ayuha ang akong anak. If you can do anything, have compassion on us and help us. Ingon niya sa amahan sa batang adunay sakit, kung makabaton lang mig kaluoy gikan kanimo, ayuha siya. What you need to settle in your mind. Unsa may imong pwede sulti diya si muna-una. Jesus can do anything. Ingon niya, si Jesus makahimo sa maskin unsa. That's all you need to settle in your heart. Mo kana ang imong gusto nga isulti sa imong Jesus, kaugalingon. if you can do anything, Kung pwede ba Jesus makaayo ka sa tanang butang. before you think about that, you remember you went about doing good. Siguro sa di pa nimo na isulti hinumdumi unsa Healing giingon sa pulong sa all Ginoo. that were oppressed of the devil. Kung imong tan-aw ng tanan nga mga higala sa kaaway. For God was with him.
Pero kauban nila ang Dios. If He can do anything, Iya silang gipakaon, iya silang gitagbaw. Lord, can you do anything here? Og niingon sila, pwede ba nimo po What you dugangan ang did iyong before, can you do it now? himuon dinhi? You open the eyes of the blind before, can you do it now? Ingon niya, imong gitagaan og ka, pagka You maayo made ba the buta, lame to mahimo ba rise nimo? up and walk in the path. Can you do it now? Nakahimo ka sa pagpalakaw sa bakol, pwede ba nimo ni siya himuon If ayon? you can do anything, Pwede kung makahimo ka sa tanang butang. you are bedridden and you are impotent, you are there, no strength and no power. Can Jesus do anything here? Muingon ka nga, sige na lang sa gigda, gulay na siya, wala na sa mahimo, mangutana ka, pwede ba sa ayuhon sa Ginoo? When you know that Jesus can do anything and everything, Kung makabalulang ka nga si Jesus makaayo siya sa tanang butang o sa matag butang nga gusto then ipaayo sa iya. have compassion on me Ingon niya, maghangyo kag and kaluoy gikan kanako. help me. O ingon niya, tagay kog kaluoy ug tabangi You ko. must believe in your heart. Kinanglan mo tu ka diha He si mo can do kasing-kasing. anything. Nga makahimo siya He sa tanang can butang. do everything. O mahimo niya matag butang. He can. Makahimo siya. Somebody say, He can. Ingna makahimo siya. Say, He Ingna can. makahimo siya. Look at this. If you are hungry Tanawa ni kung ikaw gigutom and you come to a man, og mo duol ka he sa usa ka tawo has the food. nga naay pagkaon. He can feed you. Pwede ka niya pagkaonon As tagbangon. to can or cannot, He can. Maskin mo yung dili sa maka pagkaon pero makahimo sa kay duna sa If pagkaon. He doesn't have compassion, if He doesn't help you, if He doesn't give you food when He can, He doesn't have the love of God in His heart. Maskin ang tao mo duol ka niya, dagag pagkaon, gutom ka, pero kung wala sa gugma sa Dios, dili ka niya mapakaon. If He can and He does not, Pero makahimo man siya, pero dili siya makahimo kay wa He say kaluoy. doesn't have compassion. Wala say kaluoy, maskin He daghan sa pagkaon. can. He does not have mercy on anybody. Wala say kaluoy sa tanang matao He ka nang tao. can, but He does not help Makapak- anyone. Makapakaon siya kay daghan sa pagkaon, pero dili sa makahimo kay wala say kaluoy. Why? He doesn't have love for you. Tungod kay wala say gugma sa imuha. But we know Jesus. Pero dili kang Jesus. Yes, Lord. Ingon niya, oo, What He Ginoo. can do, He does in compassion. Naa siya'y kaluoy mo nang giyak ang What He tagbangon. can do, He helps. Ang tanan nga imong ipatabang sa iya, And makatabang tonight, siya. He will have compassion on you. O karong gabi, makabaton ka kaluoy sa Dios. Tonight, He will lift you up. Karong gabi, yakang pabarugon, patindugon. Now, Jesus shifted that statement to the man himself. O ang kana nga gisulti sa tao, giusab ni Jesus. Look at verse 23. Tanawang versikulo 23. Jesus said unto him, Giingon ni Jesus ngadto kaniya, if. kung The man said if. ingon niya sa tao, But he kung pushed the if to Jesus. giingnan niya katong kang Jesus, kung If you can. makahimo ka. Yes, I can. Ingon ni Jesus, oo, makahimo Have ko. compassion. Na ako'y kaluoy. Yes, I'm having compassion. Naagyod ko'y kaluoy, oo. Help us. Tabangi kami. I am ready to help you. Ingon niya, andam ko sa pagtabang nimo. And Jesus removed the if from himself. Ang kana nga kung gikuha ni Jesus gikan And he kaniya. put the if on the forehead of the man. O ang kana nga if or kung gibutan niya sa ulo sa thou agtang sa tao. canst believe. Gibaliktad ni Jesus, kung If mutuo ka lang, thou canst believe, kung mutuo ka lang, giburbali niya sa all una-una. things are possible to him that believeth. Ang tanang butang posible sa tanang nagatuo kaniya. You are blind. Buta ka, If you can believe, all Kumu- things are possible. kung mutuo ka lang, ang tanang butang posible. You are lame. Ang imong pangalan, If you can believe, all things are possible. ang imong panginanglanon, kung mutuo ka lang, posible You are tanan. dying of a terminal disease. Maskin unsa man ang imong isulti, If you can believe, kung mutuo ka lang,
all things are possible. Ang tanang butang posible. And the man said, Lord, I believe. Ingon sa tao, o Ginoo, mutuo ko. Help thou my unbelief. Ingon niya tabangi ang akong And the boy, the magkamatuto. son, was healed that same self hour. Mao ka na ang naitabo ng iyang anak, giayo sa Dios. Tonight, I see your healing coming to you. Karong gabi nakita na ako ang imong kayuhan mo abot dina sa I imuha. see your deliverance coming to you. Karong gabi nakita na ako ang imong hingpit nga I kagawasan mo abot. see you with a testimony. He touched me, He healed me, He turned my life around. Nakitanta ka nga muhatag og testimonyo nga nagaingon, gitandog ko, giusab ko, o giyang gibago ang akong kinabuhi. Believe and you'll see the glory of God. Mutuo ka og imo makita ang himaya sa Dios. Healing tonight. Karong gabi nga kayuhan. Deliverance tonight. Naay kagawasan karong gabi. Miracle tonight Naay milagro karong gabi upon your life. sa imong kinabuhi. Amen. 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 Wonderful. Amen. Usa ka kusog amen. I'm looking at number 3 here. Sa ikatulo, Number 3, we're looking at the grand, generous provision of supply for all petitioners. pinakadako uban ang pagkamanggihatagon sa Dios sa pagtagbo sa tanan nga mga tao nga nagahangyo sa iya. All petitioners. Tanang nagahangyo sa Dios. Who's a petitioner? Kinsa man tong mga naghangyo sa Somebody Dios. who has a need. Kaninyo dinhi karong gabi dunay And he panginanglanon. knows he has a need. Og duna kay panginanglanon. And is asking to meet that need. Og nagahangyo ka para matagbo ang kanang panginanglanon. Who's a petitioner? Kinsa may Has nagahangyo, a biting need. He has a makakaplag ka. serious need. Ang imong seryoso nga And panginanglanon. he says, I know you can help me. Makaingon ka nga palihog I tabangi know you ko. can heal me. Pwede ko nimo I know you can maayo. save me. Nakabalo ko nga makaluwas ka sa ako. And he makes his prayer known. Imong ibuon ang imong He pag-ampo maihan. makes his request known. Himuang nga mabalaan niya ang imong request, ang imong hangyo. And he doesn't just make the prayer known, the request known, and then drop the prayer request there and then run away. Ingon niya, kung dili siya makabalo, o dili may payabalo ang imong mga pag-ampog panginanglanon, walay ask- mo abot diya sa You're imuha. asking somebody, can you give me a glass of water there to drink? Muingon ka sa usa ka tawo, pwede ba ko nimo taganog isa ka baso nga tubig para And makainom? before he gives the answer, O ang kanang nga tawo mo hatag sa before tubig. he fills the glass with water, Sa dili pa niya sa butangan og tubig ang baso, you are gone. wala na ka. Now the glass of water is here. Where is he? Makaingon siya nga asa naman ka? That's not a real petitioner. Dili ka na tinuod nga mangayo. Kung diin mo abot ang imong gipangayo, wala na ka. I need a bowl of meat. Siguro mo yung kagtagay kung isa ka bowl nga, And as nga the karne. person is going to give you the bowl of meal, the fellow is gone. Samtang nagabutang siya og karne sa imong butanganan, ang That's- taong gitagaan wala na. That's not a real petition. Dili ka na siya mao ang taong nagapangayo. Ask and it shall be given unto you. Ingon sa pulong sa Ginoo, pangayo ka og gihatag Seek kanimo. and you will find. Mangita ka og makakaplag ka. Knock and the door will be opened unto you. Manukto ka aron ang pultahan ablihan para kanimo. But look at the fellow is asking, and before the petition is granted, he has run away. Tanawan ni tinuod nga nagapangayo, wala sa nabalaka. He is seeking, and before that search comes, is gone. Pero kung parehas ka sa tao, nangita ka, sapit na ka makakaplag, nisibat na pud ka. He is knocking at the door. Nagtuktok sa sapultahan. And before you open the door, the fellow is gone. Pero sa wala pa sa giablihan, nisibat na pud siya. But a petitioner, Kinsa may tinuod nga a nagapangayo. real petitioner, Ang tinuod nga nagahangyo. he asks and says, I'm waiting here. He seeks and he says, I'm waiting here. Ingon niya, nagatanaw siya, nagalingkod siya, nagahulat siya. He knocks at the door Nagatuktok sa pultahan. and he says, I'm waiting here. Ingon niya, magahulat ko din he.
Tonight, the Lord will supply your need. Karong gabi kung susama ka na nga nagahulat ka, Tonight, the tubagon Lord sa will Ginoong save imong your pangilang lalon. soul. Luwason sa Ginoong imong kalam. Tonight, the Lord will give you your petition. Karong gabi tagan ka sa Dios sa imong gihangyo sa iya. Wait for a moment, receive before you go. Pero sa di pa ka mulakaw, dawata sa ang imong His gipangayo. salvation is coming to you. Ang kaluwasan mo abot sa ibuha karong gabi. Receive before you go. Dawata sa ang kaluwasan una His ka muli. forgiveness is coming to you. Ang pagpasaylo mo abot diya kanimo. Receive before you go. Dawata sa una ka mo biya. Miracle healing. Ang milagro, Miracle deliverance. ang kaning Waiting for pagkalingawas. you tonight. Nagaulat kanimo karong gabi. Receive dawata. before you go. Una ka muli. In Psalm 145, Dina sa Salmo 145. reading from verse 9, the Lord is good to all. Ang Ginoo maayo sa tanan. You is good to you. Maayo din na kanimo. Yes, my friend, is good to you. Akong gigala, maayo siya sa ibuha. There's no partiality with him. Wala sa ginapili. Forgiveness comes, salvation comes for everyone. Ang tanan, ang pagpasaylo, kaluwasan mo abot sa tanan. Healing comes for everyone. Ang kayuan mo abot para sa tanan. Help comes for everyone. Ang tabang mo abot para sa And tanan. whosoever shall call on the name of the Lord will be saved. Ingon sa pulong sa Dios, amo tawag sa pangalan sa Ginoo, The mamaluwas. Lord is good to all. Ang Dios maayo sa tanan. Don't get up and go away and say, I don't think I can have anything. Did you hear? The Lord is good to all. Ayaw king na nga moadto ko diri wa ko'y madawat. Timban nini ang Dios maayo sa tanan. And his tender mercies are over all his works. Ang iyang kaning malumo nga kaluoy makaplagan sa tanan iyang ginahimo. Praise the Lord tonight. He'll give you Imong daygon salvation. ang Ginoo karong gabi. He'll give you everlasting life. Gitagaan kaniya kinabuhing walay He'll give katapusan. you forgiveness. Gitagaan kaniya He'll kapasayloanan. give you the joy of sins forgiven. Iya kang tagaan sa kaning kalipay sa taong nagpasaylo sa iyang sala. How do we know that? Kanus How ka do we know makabaluan. that? The Lord is good to all. Paano ka makabalo? Ingon sa tubag sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo maayo His sa tender tanan. mercies, His grace, His love, His compassion are over all His works. Ang iyang grasya, gugmaw, kaluoy, makit-an nimo sa tanan iyang ginahimo. Your time of blessing has now come. Ang imong panahon sa sa The panalangin time of niabot salvation na. has now come. Ang imong panahon sa kaluwasan niabot na. Forgiveness has now Ang come. kapasayloanan niabot na. Remember, the Lord is good to everyone. Hinumdumi ang Ginoo maayo sa tanan. The penitent sinner, Ang katong nag-antos nga the makasasala. pleading sinner, Ang naghangyo nga makasasala. the praying Ang sinner. nagaampo nga makasasala. I come. Niabot Lord, ni I duol siya. come. Ang ilang tabang niabot. Lord, I come. Muingon siya nga ako Ginoo Lord, muduol. I come. Muduol ako. What have you come for? Unsa may imong giduulan? Forgiveness. What have Kapasayloanan. you come for? Mauna ang imong giadtuan. Salvation. Kaluwasan ang imong What have giduol. you come for? Unsa may imong giadto dinhi? Eternal life. Kinabuhing dayon, It's granted to all who ask. ihatag sa Ginoo sa tanang nagapangayo Heads niini. bowed and eyes closed. Atong iduko atong maulo gipiyong ang atong mga Heads mata. bowed and eyes closed. Iduko nato atong maulo o gipiyong ang atong mga mata. Forgiveness is now available from heaven for you. Karong gabi gikan sa langit nga kapasayloanan naa na Peace para of kanimo. mind. Peace of Ang mind. kalinaw sa una-una Available for everyone. naa na karon para kanimo. Salvation. Kaluwasan, With the joy of salvation. ang kalipay sa kaluwasan, And with the victory that comes with salvation. ang kadaugan gikan sa kaluwasan. Now available for everyone. Naa siya karong gabi para kanatong tanan You sa are there, matapusan. you are the petitioner. Atong You are there, you are the penitent. naabata dinhi aron magangyo, You are there, nagaantos. you are the one pleading for the salvation of the Lord. Naaba ka diri para magahangyo sa kaluwasan gikan sa Ginoo. Wherever you are,
Maskin unsa man ang imong Just pangayon, raise up your hand. imo lang itaas ang imong And say, kamot. yes, I want the salvation of the Muingon Lord. ka lang nga, Lord, Ginoo, gusto nako ang I kaluwasan. want the forgiveness of the Lord. Gusto nako ang kapasayloanan sa Ginoo. If you're raising up your hand, please stand up. Kung imong gusto na, kung imong gitaas imong kamot palihog, Saying, tindog. Jesus, I'm here. Tindog ka kung imong gipataas ang imong kamot. Jesus, I need your forgiveness. Ingna sa Ginoo na ako karong dinhi. Og Jesus, nagkinahanglan I ko sa imong want your kapasayloanan. salvation. O gusto nako ang imong kaluwasan Stand up ingnang right Ginoo. there. Ingnang Ginoo karong gabi. You know what Jesus said? Kabalo ba mo sa giingon ni Jesus? Those who wanted forgiveness and salvation, Katong gusto og kaning he said, pagpasaylo kaluwasan, come unto me. duol kamo kanako. All ye that labor and are heavy laden, Kamong tanan nga nagalisod, nagaantos ug and I nagapasan. will give you rest. Tagaan ta mo kapasaylo kapaulayan. You're raising up your hand. Taas imong kamot. You're standing up for the grace of God Imong gipataas ang imong that kamot brings para sa dako nga salvation to grasya. come to you. Nagahangyo ka sa kaluwasan nga moabot Do kanimo. what Jesus said. Ingna paminaw sa giingon ni Jesus. Come unto me. Duol ka dinhi katong mga Take nagapataas. whatever you have there. Katong tanan uban Come imo out of that kasing-kasing. place and come right here to the front. Ingna, I'm going to pray with you. Kamo nga nagapataas ang wheelchair adto diri sa unahan, may Leave mga sakit. everything behind. Leave everything. Take your bus, take whatever you have, and come over here. You are asking for the forgiveness of the Lord, the salvation of the Lord. Dala, Come ang unto imong Him mabutan right din now. sa imong gilingkuran. Biyain mo yung lingkuranan. Kung gusto ka kaluwasan o kaayuhan, duol dinhi sa unahan karong gabi. Keep Duol mo on dinhi. coming, keep on coming. Duol mo, paduol mo, tanan, di na sa pinakalayo. Wala ka dungog. Jesus, the Savior, is waiting for you. Ang Ginoo nga manluluwas. Lord, I come. Nagaulat kanimo ging nasa Lord, I Lord mo duol ko, Ginoo mo duol ko. Lord, I come. Ina Ginoo mo duol ko. Lord, I come. Ina Ginoo mo duol ko. Come, Duol gari. come. Duol gari, duol mo. You brought a friend who is shy to come out Na by kay himself, barkada. by herself. Na Come kay with them. barkada gidala, naulaw siya. Imo siyang ingnon, dasiga nga mo duol siya diri. You brought a son, you brought a daughter. She wants to come, he wants to come, but shy. Come along with them. Na kay anak babae ug lalaki gusto sa modul pero ulaw siya. Dala ka ng imong anak atubangan sa Ginoo. In your heart, you desire the forgiveness of the Lord. Keep on coming. Kung ang imong kasing-kasing nagapangita sa kapasayloanan sa Ginoo, padayon og duol dinhi. Kamong dina sa pinakalayo ka nakadungog mo ani duol mo dinhi. Lord, I want eternal life. Ingna Ginoo gusto nako kinabuhi Lord, walay I want your katapusan. salvation. Ingna Ginoo gusto nako ang imong Lord, I kaluwasan. want your forgiveness. Ingna Ginoo gusto nako ang imong kapasayloanan. I need mercy. O kana mo I abot need the dina kanimo. grace of God. Gikinanglan nimo ang grasya sa Ginoo, sa Come. Dios. Duol diri. He will not reject you. Dili kay reject, dili kay salikuay. Whosoever comes unto me, I will not reject. Ingon sa Ginoo ang tanang muduol kanako, dili nako sila isalikway. We're going to pray together. Kita mag-aampo karong gabi. As we're going to pray, Samtang kita mag-aampo, close your eyes. ipiyo ang imong mga mata, And in some few sentences, o imong isulti ang pipila ka mga pulong. tell the Lord, you know you are a sinner. Ingnang Ginoo nga Ginoo nakabalo ko You nga ako believe makasasala. that Jesus died for you Nagatuko ingna siya nga si Jesus to namatay para save kanimo. you, Para to imong change your life, usbon ang imong kinabuhi. to give you forgiveness, Tagaan kinagkapasayloanan. to give you eternal life. O tagaan kinabuhing dayon. Tell him, tell him, tell him. Ina sa right karong now. gabi. Hangyoon ang imong gugma, ang imong grasya, o ang imong kaluoy. Jesus, akong isulti, nga ikaw, akong Ginoo, o akong manluluwas. Gituuan ako sa akong kasing-kasing, nga ikaw namatay, para kanako, gilubong, o nabanhaw, para kanako. O ako karong gabi, nakabato na sa kaluwasan, uban sa kayuan sa akong masakit o balatian. Everybody, everyone out here, amen. Ina katong manakatidog ina, amen!
Raise up those hands where you're standing. I'm going to pray with you. Itaas sa imo mga kamot sa ka nagtindog kay mag-aampo. Almighty God, we thank you. Gamanan nga Dios, pasalamatan ko ikaw. Merciful God, we thank you. Maluluyon nga Dios, salamat sa ibuha. Compassionate Father in heaven, we thank you. Puno sa kaluoy nga Dios sa langit, You salamat sa ibuha. love everyone. Ang imong gugma sa You want matapusan. everyone forgiven and saved. Imong gusto ang tanan mapasaylog Your maluwas. love, mercy, and compassion, forgive all their sins. Ang imong gugma ug kaluoy pasaylo ang ilang masala. Give them your salvation, Ihatag kanila ang imong kaluwasan. the gift of eternal life. Ang gasa sa kinabuhing walay katapusan. Grant it to everyone right now. Imong ihatag ngadto sa matag usa karong gabi. Confirm that salvation. Imong ikonfirma ang Thank you, kaluwasan Lord. sa Ginoo. In Salamat. O Dios. Jesus' name we pray. Sa pangalan ni Jesus nagaampo kami. And everybody said, Ang Amen. tanang musinggit og amen. Praise the name of the Lord. All who are in front now, we welcome you into the kingdom of God in Jesus' name. We praise the name of the Lord for the decision you have just taken. We have our counselors around you. Please collect a slip from the counselors and fill in the details required. Hand the slip back to the counselor thereafter. We want to be of more spiritual benefit and help to you. So please give in the details so we'll be able to get in touch with you after this program. Please collect the slip. Counselors, please quickly, let's give them slips to fill. If you have not been given a slip to fill, please get the attention of the counselors around and collect a slip from the counselors around. And if you are watching this program online and you are just giving your life to Christ after the pastor's message this evening, there is a link on your screen below your player. Please click or visit the link and fill out the form there. This will help us to be able to assist you further in your new work with Christ. Check the link, click, or copy and paste, and you fill out the form that is there on the link. Then you submit online. We'll be able to contact you by God's grace so as to be of more help to you. And if you are listening via the radio or television or you're just giving your life to Christ, please send your name and your phone number and your location address via SMS or WhatsApp to this number. Please take down the number. +234 915 444 9263. I call the number again. +234 915 444 9263. Please send your details, your phone number, your location address, your name. Please send through SMS to this number.
Counselors, please let's quickly attend to them. Make sure you attend to everyone before they return to their seat. Make sure you attend to all who came out before they return to their seats. If you are standing there and you have not been attended to, can I see your hand up? Nobody is attending to you. Please raise up your hand. Raise up your hand. I can see one hand there, another there. Please, counselor, take note of the hands that are up and attend to them very quickly. Fill the form given to you by the counselor, or you get the assistance of the counselor to help you in filling the form and hand the form back to the counselor. Thereafter, you are free to return to your seat. We want to be able to connect with you and be of more spiritual help to you. Please fill in the details clearly in block letters, very clearly, so we can make use of the contact and the number indicated to be of more help to you. And remember, if you are online, there is a link that is there right there, gckhq.org/connect. You will see it there, gckhq.org/connect. You can click on that or copy it or type it out, then you'll be linked with a form that you need to fill. Fill the form, submit online, and we'll be able to get in touch with you. And if you are listening via the radio or television, you've just given your life to Christ, we'd like to have your contact, your name, your phone number, and your location address via SMS. Please send such to +234 915 444 9263. I call the number again. +234 915 444 9263. You see it there on the screen. Please send your details through WhatsApp or through SMS to that number. Do so, and God bless you. Through that, we'll be able to get in touch with you and be of more spiritual help and render more help and be of more blessing to you. And for all who are just giving their life to Christ, please take note. We are going to have lunch hour with Jesus. Lunch hour with Jesus, 3 o'clock in the afternoon, in the hall on our right-hand side. I'm pointing to now. That hall on my right-hand side. That main hall will be there at 3 p.m. Please be there. Come to have the lunch hour with Jesus experience. You will be blessed. All who have given their life to Christ tonight, please be there 3 o'clock in the afternoon tomorrow in the main auditorium. And for all who are watching online and you have given your life to Christ, there will be online rally, spiritual banquet on Sunday, July 7. July 7. More details will be given to you as to how you can connect and how you can be a part of that fellowship.
for all who are at the Alpha location here. The Believers Banquet will be on Sunday, July 7, inside the hall, just at the right-hand side here, right here in the camp. And also in other locations, in other regions, our counselors will be informing us about the location. Same date, July 7, 3 p.m., in the hall here for those who are around here at this Alpha location. And then in other locations of Deeper Life Bible Church in various places, as you will be informed by our counselors. They'll be getting in touch with you. 3 p.m. on Sunday, 7th of July, Believers Banquet. Be there and you'll be blessed. Let's get ready as we're rounding up the counseling session. Let's be praying. All of us who are seated or standing there, please start to pray and prepare your heart for the great demonstration of the power of God through the anointed ministration of the man of God. We'll be getting connected with heaven through the prayer of the man of God very soon. Connected with Jesus. Connected with the great miracle-working Jesus. And as he prays for us in the mighty name of Jesus, we get great, great miracles. Prepare yourself for the miracle. Let's quickly attend to those who are still standing in front so they can return to their seat. Are we ready? Are we ready for the unchanging God of all possibilities? He is ready for us. Are you ready for him? You are ready to receive your miracle. I'm ready. Let me hear you if you are ready. I am ready. Amen. Let's all rise up as we are expecting the miracle touch of God today again, tonight, as the man of God prays for us, connects us with the power of God from heaven. Get ready, receive, and you will come and testify. Amen. Amen. Everybody say amen. Ang tanan mo singgit og amen. Your miracle is coming to you right now. Ang imong milagro mo abot dina kanimo karon. I'm going to pray. Mag-aampo ko karong gabi. And when we finish and we mention the name of Jesus, Sa diyang matapos nako isulti ang pangalan ni Jesus. and you say amen. Ingna mo singgit og amen. After that final amen, Human anang katapusang amen. you'll check your body. Tanawon ninyo ang inyong You lawas. will see the miracle there. Makit-an ninyo ang milagro nga naa mahitabo sa Any ibang lawas. miracle you want, any healing you want, Ang tanang milagro nga gusto kayuan nga imong gusto karong gabi raise up one hand. naa sa kamot na. Lay the other hand where you have the disease or the sickness. Ibutang ang imong kamot asa ang imong sakit. If you're Asa ang deaf in gusto one nimo ear, maangkon nga milagro karong gabi ang isa ka kamot if you're ibutang. deaf in one ear, Kung the deaf gusto nimo ear ang will imong pikas open. talunggan may problema ibutang ang imong kamot. Deaf in both ears will open. Kay kung ang imong duha ka dalunggan You're dili blind, makadungog. you have dim side, bright side Kung will buta ka come. dili ka kakita, ibutang ang imong kamot sa imong mata ug If you makakita ka. have internal disease like cancer, ulcer, any problem internal, the Kung Lord will doon na heal kay you sakit right now. sa kinasuluran sa imong tiyan, cancer ba na siya or unsa nga sakit sulod sa imong tiyan? If you have the maayo karong gabi. wheelchair, Kung naa ka sa wheelchair, when I mention the name of Jesus, sa diyang akong gisulti ang pangalan ni the Jesus. name of Jesus will make you get up. Ang kanang pangalan nga akong giingon nga Jesus maunay mo patindog kanimo. You are the one to get up. Ikaw gyud mismo ang motindog. You are the one sitting on the wheelchair.
Kay ikaw man ang naglingkod din na sa wheelchair. And when we mention the name of Jesus, Sa akong isulti ang pangalan ni Jesus, and you know you're healed, nga nakabalo ka, nga you're the naayo one ka, that your eyes saw. kinanglan mo muadto ka. You're on crutches, Kung you're naka-scratches, the one holding the crutches. ikaw may nag-scratches. And when the name of Jesus brings your miracle, Tungod kay ang pangalan ni Jesus, siya may mudala you're the kanimong one to milagro. drop the crutches and walk. Ikaw mismo ang nag-scratches, ibiyain na o ikaw lang ang mulakaw. God brings the healing to everyone now. Ang Dios makabot sa matagusa ang iyang kayuhan karong gabi. Jesus is your Savior. Si Jesus ang imong manluluwas. And Jesus is your healer. O si Jesus maugyapon ang imong mananambal. We're ready to pray now. Andam na ko sa pag-ampo Raise karong up one gabi. hand. Imong itaas ang imong isa Lay the kamot. other hand where you have the O challenge. imong ibutang imong isa kamot, di ina kay sakit. Quietness everywhere as we pray. Walay magsaba samtang kita ang alagad sa Dios mag-ampo. Father God in heaven, Amahan nga Dios nga nasa langit, we come. muduol You kami invited us to come. kay imo ming giingnan We nga mo duol. pray. Muampo You mi. invited us to Kung pray. kay giimbita mo kami We nga make magampo. our petition known before you. Magimo mi sa among gusto nga And we mahibalaan nimo. know you are the God who answers prayer. O nasayod kami, ikaw ang Diyos nga gusto nimo mi Lord magampo. Jesus, we know by your stripes we're healed. Kiniong Jesus, nasayod kami, pinaagi sa imong malabod na ayo nami. By your authority, Pinaagi sa imo by ang the anointing of the Holy Ghost, gahumog dihog sa balang nga I Espiritu. send forth your healing power to everyone now Akong in ipadala Jesus' ang name. imong gahom sa pag-ayo sa pangalan ni Jesus sa tanan karong gabi. That big waterhead shrink now, become normal in Ang Jesus' name. tanang masakit nga gibati mahimong normal, mamaayo karong gabi. Mental problem, I command evil attack, evil spirit, come out in Jesus' Giatake sa name. dautan nga Espiritu, mubalik sa imong maayo nimong panguna-una sa pangalan ni Jesus. I pray for that person that has deafness in one ear. Akong That deaf ampuan ear ang kanang tao open now nga in bungol Jesus' ang iyang name. bigas dalunggan maabli sa pangalan ni Jesus. Deafness in both ears, the Lord touch you right now. Ang- Be healed in Jesus' Ang name. pagkabungol sa duha ka dalunggan mamaayo ka sa pangalan ni Jesus. Internal problem, Masakit nga naa sa imong sulod sa tiyan. cancer, Mga cancer, ulcer, mga ulcer, any other internal problem. maskin unsa man nga naa sa sulod Power nimo. of healing comes upon you Ang right now. Dios sa kayuhan mo abot kanimo karon. Cancer, dry up and be healed. Cancer mauga ka ug mamaayo ka. Hernia, dry up and be healed. Hernia, mauga ka ug mamaayo ka. Asthma, be healed in Jesus' Asma, name. mamaayo ka sa pangalan ni Jesus. Ulcer, be healed right now in Jesus' Ulcer, name. mamaayo ka sa pangalan ni Jesus. Fibroid, swelling inside you. Ang kanang Come ubag out sa ibang in sulod, Jesus' name. mugawas ug mamaayo sa pangalan ni Jesus. I pray for those who have a bent backbone. Almighty God, stretching up their backbone right Nag-ampo ko sa now. mga taong dunay sakit sa likod, imong ituyo ng imong makamot ngadto And I kanila. pray for those who have any pain in their joints, Ang tanan nga dunay sakit sa ilang makabukugan, arthritic pain, mga arthritis nga the masakit, elbow, in the shoulder, in the wrist, in the knees, in tanan the nga mga ankle, in the kabukugan o waist. ilang mga bagan nila mamaayo. Be healed in Jesus' Mamaayo name. sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray those blue bones that are broken, Ako mga magampo ang join mga them bukog nga together, bali. mend the broken bones now Imong ayun in Jesus' ibalik ang name. bali nga bukog ug mamaayo sa pangalan One ni leg Jesus. shorter than the other, that short leg grow out now in Jesus' Ang kanang name. baldado nga paa mamaayo ka sa pangalan ni Jesus. You're lame, you couldn't rise up, you're on the wheelchair. The power of the Lord comes upon you right there. Ikaw Get nga up and nagalingkod walk in sa Jesus' wheelchair, name. ang gahom sa Dios muduol din na kanimo. Tindog Lord, sa wheelchair. anywhere there's sickness,
Mas kinasang imong sakit. Anywhere there's disease, Mas kinasang imong balatian. anywhere there's any problem, Mas kinasa doon na kay problema. Lord, send forth your healing power to Ginpadala everyone. sa Dios ang imong kayuhan karong gabi. Everyone to the right, Ang matag usa karong everyone gabi. to the left, Ang tanan everyone in the congregation, dinhi sa nadiri. everyone in front of me. Tanan nga nasa ko nga tubangan matag Healing usa. for you, Ang kayuhan para nimo. deliverance for you, Ang kagawasan para nimo. power of Christ in your life right Na now. ang gahom ni Kristo sa imong kinabuhi karon. Be healed, Mamaayo ka. be healed, Mamaayo ka. be healed. Mamaayo ka. Thank you, Lord. Salamat Ginoo. Thank you, Lord. Salamat Ginoo. It is done. Tapos na. You Ayo na. are healed. Naayo na ka. Thank you because you have done it. Pasalamat ang Ginoo kay In humana. Jesus' mighty name I pray. Sa gamanang pangalan ni Jesus magaampa ko. Praise the Lord. You are healed now. Dahil ka ang Ginoo naayo na ka karon. Somebody who couldn't hear before, talk to them. They will hear. Naay tao diri nga wala nakadungog, ingna sa karon Somebody who could nakadungog na not ka. see before, show them what you look at. They will see. Ikaw nga wala nakakita, sawa pa ka nakadto diri nga nakakita, You had kainaw any sa imong internal nakitaan. problem, those internal problems are taken away. Katong dunay mga sakit sa sulod nga You're in a nakabatunog kayo ang wheelchair. ingna sa Rise up, you can katong nagtindog walk. sa wheelchair, tindog ka ug lakaw ka. Demonstrate your healing Imong right now. ipakita ang imong kayuhan karong gabi. Amen.